पारबी बन के पठा আদেশ না একটু চাউমিন নিয়ে চিকেন নিয়ে চিকেন এগ চাউমিন চাউমিনের সঙ্গে চিকেন না একটু পেঁয়াজ তুলে দিতে হবে এরকম দেখা এর ওয়ারেন্টি তো আরো দারুণ। পেইন্টের থেকে দারুণ কিভাবে হতে পারে? কিভাবে হতে পারে মানে হিলিং, ফেডিং, ড্যাম্পনেস সবকিছুর ওয়ারেন্টি আছে। পেইন্টের থেকেও দারুণ ওয়ারেন্টি। এরকম একটা দেখা থেকে দারুণ এরকম একটা দেখা সাইন থেকে দারুণ পেইন্ট থেকে দারুণ সেই বউখানে নিয়ে গিয়ে ওদের ঘরে ফেলে দিয়েছে ওকে বললে রামকে পেয়েছি তাই দেখেছিস যে খাল চালিয়ে নিয়ে একবারে ঝগড়া করছে ঝগড়া করছে ওর মা দেখেছিস रामके पे जिंदा है। इसका मकसद केवल एक ही है। आप भी सोच रहे होंगे अपने बच्चों का भविष्य, अपने आसपास के लोगों का भविष्य। तो मैं ये बता दूं कि कैसे आपके बच्चे या आप अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूशन की पढ़ाई को किस प्रकार से आगे आने वाले जीवन में अप्लाई करें। यानी बोर्ड लोग एक नेशनल चीज है। यहाँ तो जुगाड़ लगाने में तो हम हिम्मत है। बुझलिए